Gipahigayon kagahapon Biyernes Petsa 13 ng bulan sa Disyembre 2024 ang 51st BEP Fire Service Recognition Day sa Royal Garden Hotel ning Dakbayan sa Osamis. Usa sa mga pinasidunggang bisita si Osamis City Mayor Attorney Indy Wominal Jr. nga girepresentahan ni Vice Mayor Bibi Neri. Mitambong usab ang Provincial Director sa Bureau of Fire Protection, Fire Senior Superintendent Gregorio L. Bambo, Barangay Kapitan sa Barangay Tinago ug Barangay Gango, mga stakeholders, fire volunteers, mga personnel sa Osamis City Fire Station ug uban pa. Sa mensahe nga gipadangat ni Vice Mayor Bibi Neri, tinguha niya nga mahimamat ang taga Bureau of Fire Protection aron pag-congratulate tungod kay sila ang mga unsung hero nga nagprotektar sa safety sa mga Osamisnon. He has all the desire to meet with you and greet you because you are the unsung heroes of Osamis City. Ang ating it has been his greatest desire to extend his heartfelt congratulations to each and every one of you. And he told me, Tita, just extend to him my sincere congratulations on the occasion of the 51st Fire Service Recognition Day today. Well, anyhow, he told me, my heart is with them because they are really exerting their extra effort to maintain the safety of Osamis City. Palakpakan nato. That has been recognized by the Honorable City Mayor, Mayor Indy Wominal Jr. and the rest of the members of the Sangguniang Panglungsod. Amo yun ang recognize ang inyong untiring effort to maintain safe ang atong siyudad sa Osamis. With that, saludo mi kaninyo. Si Vice Mayor Bibi Neri ning Dakbayan sa Osamis. Dako ang pasalamat ni Fire Senior Superintendent Gregorio L. Bambo, ang Provincial Director sa Bureau of Fire Protection Misamis Occidental. Matod pa niya nga ang maong kalihukan nationwide pero dili tanan nga buhatan sa Bureau of Fire Protection ang naghimo sa maong activity. Bugtong ang Osamis City Fire Station lang ang naghimo niini sa tibok probinsya o gani sa tibok Mindanao. Kini tungod sa lig-on nga suporta sa lokal nga kagamhanan sa pagpanguna ni Osamis City Mayor Attorney Indy Wominal Jr. Although ginaganap namin to nationwide or region-wide at the same time, but we're so lucky na lalo ako bilang provincial director nagpapasalamat kasi hindi lahat ng city nakapag-celebrate ng ganito. Yes. Because of the active financial support, logistical support ng local government ng Osamis, headed by of course our Honorable Mayor Indy Wominal Jr. Kaya we're so happy, although we're celebrating this every year. Now, again, as I said, hindi lahat po ng city fire station all over the Philippines or in Mindanao na nagsiselebrate ng ganito. Nagbibigay kami ng mga recognition, commendation sa mga top performer namin ng mga tauhan, but yun lang yung ordinary office to office na not like this na talagang ilagay namin sila sa tamang venue. It's because talagang active na financial support sa ni Mayor Honorable Indy Wominal. Si Fire Senior Superintendent Gregorio L. Bambo, BEP Provincial Director Misamis Occidental. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.